अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं एक इंजन हूँ और मेरा नाम है धमाकेदार धमाकी। और आज मैं आपको अलिफ बे जी पढ़ाने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। चलिए फिर चलते हैं अपने हरूफ तहजी के सफर पर। यहाँ सबसे पहला हर्फ अलिफ। क्या आप अलिफ कह सकते हैं? अलिफ। बहुत आला। अब है हम हरफ अलिफ मद्दा पर। क्या आप अलिफ मद्दा कह सकते हैं? अलिफ मद आ। शाबाश। अब अगले हर्फ की तरफ। बे। बे। ते। पे। से। से। आज हमने अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते ते सी से सीखा। आपने एक हैरत अंगेज काम किया बच्चों। अपने हरूफ की मशक जारी रखें और मैं आपसे अगली बार मजीद हरूफ के साथ मिलूंगा। अलविदा बच्चों। Subscribe for more content.
दाल 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 रे रे अरे अरे वे वे ये सी सी शी शी
Ain. Fe. Fe. Off. Off. Ta. Ta. Gaf. Gaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Wow. Wow. He. He. Hamza. Hamza. छोटी ये. छोटी ये. बड़ी ये. बड़ी ये. Subscribe for more content.